sir, upo kayo sir. Ha? Try nyo muna po. Upo kayo sir, upo. Upo kayo. Tapos baba. Ay, nakakatakot pag ano. Hindi yan sir. Ha? Sir, babaan nyo muna po yung paa nyo sir. Try nyo. Ganyan. Opo. Ang dali ah. Sige sir. Ako pa naman kayo sir. Ayun. Just sit, just sit. Sit, just sit lang. Sit, go sit. Sit muna. Sige, testing nyo muna sir. Yan, ganyan. Kahit yung hawak mo sir, dito lang sa ibewang. Yan. Baka mabitawang ko tayo na daalala ko, hindi. Sige. Ready? Ready sir ha? Kahit di ka naman nakahawak dyan sir. Oh. Basta ganito na to, ano? Ready? 1, 2, 3, and... Nice! Happy! Okay. Oh, sila yun. Masakit na. Okay na nga. Ang takit mo.